Hanagyusata karerer gidanse atong jandamdan na magdamgo kita atong kaugmaon panggandoy natong ipakita sa kalibutan. Panel gusto mahimong presidente, alwen magbantay sa katawhan pulis siya, yeah. Jolene ug Charmy sa langit maglawig, flight attendant nga may damgo nga hayag. Follow the guide, taga career like the future. Ang career gidan sa tong gi-prioritize. Pagplano karon na lang sa ugma, atong damgo atong buhaton na. Sasay mahimong abogado nga matingnud anon, Tomas mekaniko, maayong tig-aron. Siyari sa kusina, professional nga chef. Grassland photographer, capturing the best. Langga dentist, magpa-smile sa tanan. Cristel learners, tabang sa masakiton og tanan. Jangjang reporter, balita iyang ihatak. Negosyante sila, Beling, Liza, May, Melanie, mabulahan. Follow the guide, taga career